Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody, and thank you for joining us today in the 13th series of Dubes Ngopi. And today we are going to talk about how religion can prevent radicalism. And with us, we have here Professor Greg Professor Greg Feely. It's a very honored for us that you can join us today with our special lecture. Before we start our session, I like us to pray so this this event can run smoothly. And prayers begins. Okay, then. Next, let's listen to remarks from the Dean of the Faculty of Social and Political Sciences, Mr. Sultan Raja Guguk. Mr. Sultan, the time is yours. Okay, thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Sultan Raja Guguk, Dean of the Faculty of Social and Political Science, Universitas Satya Negara Indonesia, USNI. On behalf of the Faculty of Social and Political Science, it gives me great pleasure to extend a warm welcome to each and every one of you for this special guest lecture. Before we start, I would like to express my appreciation to Department of International Relations, which has organized this lecture, Mr. Pradono Saputro, Ms. Andina Mustika Ayu, Mr. Muhammad Abdul Rahim, Mr. Alessandro Kurniawan Nulung, and Mr. Joseph Harmat Tarigan. We have the esteemed privilege of hosting a distinguished scholar, Professor Greg Feely, Emeritus Professor from the Australian National University. We are honored to have him share his insight and expertise with us on profoundly significant topic can religious prevent radicalism. As we gather here, it is pertinent to reflect on the right tapestry of Indonesia and Indonesia as a mosaic of diverse tradition, belief, and practice stand as a testament to the beauty and resilience of religious pluralism. Throughout its history, Indonesia has embraced a multitude of faith, fostering an environment where Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism, Confucianism, and other spiritual faiths coexist harmoniously. The spirit of tolerance and consistency has not only shaped the social fabric of our nation, but is also served as a beacon of hope and inspiration for societies around the globe grappling with the complexities of religious diversity. In a world where the force of extremism and radicalism threaten to divide us, Indonesia commitment to religious pluralism over a compelling narrative of Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. It is narrative that reminds us of the inherent dignity and worth of every individual, regardless of their creed, ethnicity, or background. As we dive into today's discourse, let us hit the word of Professor Feely with open heart and mind. Let us engage in a dialogue that transcends boundaries, revealing our collective commitment to building a more inclusive and compassionate world. My discussed lecture catalysts the deeper understanding, empathy, and solidarity as we strive toward a future where religious pluralism prevails and
3 verse. Without further ado, I need to hand it to Ms. Andina Mustika Ayu, today moderator, to continue this class lecture. Thank you. Thank you, Pak Sultan. Thank you very much. Okay, I forgot I should introduce myself first. My name Andina Mustika Ayu. People usually call me Ayu, Mbak Ayu. Here I'm the lecturer of international terrorism and international communication also. And this is a special class on international terrorism by special topic also. With Professor Greg Philly, we will discuss about religion. Religion can prevent radicalism or not. I hope this is will be interesting subject. And Prof also can speak Bahasa, if I'm not mistaken, Prof. So it will be very our student can be understand better if you mix your language with Bahasa maybe when you convey your message to us, your lecture to us. And before we start, I would like to introduce you to Professor Greg Philly. Is Emeritus Professor from Indonesian Politics in Department of Political and Social Change at the Australian National University. He gained his PhD from Monash University in 1998 with the study of history of Nahdlatul Ulama. So it has been very long time, yeah, Prof. You discuss and you study about Islamic in Indonesia. So also he is the co-author of Joining the Caravan, the Middle East Islamism and Indonesia, Radical Islam and Terrorism in Indonesia, and Zealous Democratics, Islamism and Democracy in Egypt, Indonesia and Turkey. And so many other written literature about Islamic based in Indonesia and also in several other countries. So without any further ado, let us enter our discussion today. And for that, I would like to hand it over to the Professor Philly. The time is yours, Prof. Terima kasih banyak Ibu Andaya Ayu dan juga Bapak Dekan Profesor Sultan Rajagugu. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Tabita Rombe yang cukup sering berkomunikasi dengan saya mengenai seminar ini. So I have prepared my PowerPoint in English, but I will mungkin pakai bahasa campur ya. Okay. And if anything is not clear, saya senang kalau ada pertanyaan atau permintaan untuk menjelaskan arti saya. So if we can, so I can share the screen myself if you want, and then I can change the PowerPoint slide. Shall I do that rather than we do that and disable screen sharing? Okay. So could we bisa share PowerPoint saya? Mas Don, mungkin ini. Okay. Terima kasih. Right. Now, memang topik saya, my topic is, can religious pluralism prevent radicalism? And what I want to do is to have a critical discussion of this subject. I want to problematize the idea that religious pluralism can prevent radicalism. Saya ingin memperkenalkan isu ini bahwa pluralisme religius bisa mencegah radikalisme. Slide kedua. Next slide, please. So if we look at Indonesia, and indeed
many countries in the world, religious moderation and pluralism are seen as a solution to radicalism. This is not just in Indonesia, but many other countries. In the case of Indonesia, it promotes itself, it sells itself to both the Muslim world and the Western world as a model of moderation and tolerance. And because of that, it says it has the answers to radicalism. And domestically, the Indonesian government says that pluralism is the antidote to radicalism. Jadi pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pluralisme bisa menjadi antidota untuk gerakan radikal di Indonesia. Jadi istilah ini, pluralisme, moderasi beragama, dan juga radikalisme, kami sering ketemu dalam satu kalimat yang sama. Seolah-olah adalah koneksi antara ketiga konsep itu yang sangat nyata. Tapi seperti saya sudah menyatakan, saya ingin mempermasalahkan pemahaman itu, asumsi itu. Slide berikutnya. Ya, beberapa foto. Ini Kiai Haji Yahya Stakuf, Gus Yakuf, dan juga Presiden Joko Widodo. Dan dua tokoh ini menjadi pilar kampanye internasional Indonesia dan Nahdlatul Ulama untuk memberikan pesan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang melaksanakan nilai-nilai moderat dan juga nilai-nilai plural dalam masyarakat dan juga dalam sistem politik. Slide berikutnya. Ini salah satu konferensi internasional yang berlangsung di Indonesia pada bulan 2022, R20 namanya. Ini pertama kali adalah konferensi R20. Ini konferensi untuk dialog antar agama. Dan bisa lihat di sini ya Gus Yakuf, di sini Ketua Umum PBNU, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, dan orang ini adalah ketua atau presiden dari Muslim World League, Muhammad Al-Isa. NU dan Muslim World League menjadi kedua convener penyelenggara kongres ini. Jadi ini salah satu saat Indonesia dapat sorotan dari dunia yang lebih luas mengenai usaha untuk mempromosikan pluralisme dan moderasi beragama. Next slide, please. Slide berikutnya. Saya yang nge-freeze atau bisa enggak ya? Sepertinya nge-freeze video. Siapa Don? Kayak Prof-nya kelempar ya? Ya, sepertinya terlempar. Oh Bisa di ya, ada invite. Mas. Oke. Mohon maaf, ada cukup banyak gangguan untuk internet di rumah saya. Mohon maaf, sekarang saya pakai hotspot dari HP dan mudah-mudahan koneksinya bisa diandalkan. Jadi mohon maaf.
Jadi foto terakhir adalah foto dengan Pak Jokowi yang memberikan pidato kepada summit KTT antaragama di Jakarta pada akhir tahun yang lalu. Jadi 3 foto ini memberikan kesan bahwa Indonesia sangat aktif di dunia internasional sebagai negara yang secara praktis mengimplementasikan nilai-nilai plural dan moderat. Slide berikutnya. Yeah, and so as I said before, I want to problematize this. Jadi ada asumsi bahwa agama selalu adalah faktor kunci dalam proses radikalisasi. Tetapi saya ingin tanya, bagaimana bukti yang mendukung asumsi itu? Dan saya akan berargumentasi bahwa hubungan antara agama dan radikalisme tidak sejelas yang sering diasumsikan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah asing juga. Dan saya ingin memperingati bahwa adalah bahaya kalau kita menganggap secara otomatis bahwa pluralisme dan moderasi bisa menjadi solusi untuk masalah radikalisme. Saya akan menjelaskan lebih lanjut nanti. Tapi untuk mulai diskusi ini, saya sedikit provokatif. Saya tahu pendekatan saya sedikit provokatif, tetapi saya ingin encourage you, mendorong para pendengar untuk memikirkan lagi mengenai isu-isu ini. Tapi kita mulai dengan beberapa definisi pluralisme dan radikalisme. Slide berikutnya. So, how do we define pluralism? Biasanya pluralisme diberikan definisi bahwa tidak ada satupun agama yang bisa dianggap sebagai sumber kebenaran yang tunggal. Dan juga bahwa negara dan masyarakat harus mengakui dan juga mengakomodasi, menampung diversitas dalam sektor keagamaan. Ya, dengan singkat bisa menyatakan bahwa tidak ada satupun agama yang punya monopoli tentang kebenaran. Di Indonesia, isu pluralisme sering dikaitkan dengan teks Pancasila, terutama sila nomor 1, dan juga yang tentang netralitas agama, dengan arti semua orang harus mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga Undang-Undang Dasar 45 menjamin kebebasan agama. Kalau nggak salah, klausul pasal 28. Jadi kalau lihat sumber-sumber itu, Pancasila dan UUD 45, itu jelas Indonesia salah satu prinsip yang sangat dasar adalah prinsip kebebasan agama. Nanti kami akan membahas kalau itu betul-betul dipraktikkan di Indonesia. Tapi untuk sebagian warga Indonesia, pluralisme religius adalah satu hal yang sangat wajar, yang wajib didukung. Tetapi untuk sebagian lain, mungkin minoritas kecil yang lebih konservatif, mereka menganggap ini problematik, betul, isu bahwa tidak ada satupun agama yang punya kebenaran. Di umat Islam, di umat Kristen bisa menemukan orang yang menolak konsep pluralisme di bidang agama. Slide berikutnya. Untuk radikalisme ini sedikit lebih rumit karena adalah dua arti
yang sering ditemukan dalam literatur akademis. Definisi yang lebih asli, yang lebih klasik adalah radikalisme ingin melaksanakan, ingin melakukan perubahan yang drastis, drastic change. Secara harfiah itu sebenarnya menarik akar dari tanah, to pull out the roots of the system. Jadi salah satu perubahan yang bisa revolusional, tapi juga bisa drastis tanpa revolusi. Jadi itu arti yang asli. Tetapi sekarang ini kami lebih sering melihat arti yang punya implikasi bahwa orang radikal adalah atau kelompok radikal ada kelompok yang memakai kekerasan dan militansi. Kalau menyatakan bahwa salah satu gerakan ada gerakan radikal itu biasanya punya makna bahwa organisasi itu suka melakukan intimidasi atau melecehkan orang lain atau melukai orang lain atau properti atau aset-aset mereka. Dalam arti ini, kelompok seperti Front Pembela Islam, Laskar Jihad, atau kelompok teroris Jemaah Islamiyah adalah kelompok radikal karena kekerasan menjadi salah satu cara utama mereka untuk mencapai tujuannya. Dibandingkan kelompok yang pakai kekerasan, juga ada kelompok radikal yang tidak violent. Salah satu contoh adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir memang ingin mengganti sistem politik di Indonesia. Tidak mendukung sistem demokrasi, tidak mendukung Pancasila. Mereka ingin mengganti sistem yang ada di Indonesia dengan khilafah, dengan caliphate, dengan pemerintahan transnasional yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang dipimpin juga oleh imam-imam Islam Muslim. Jadi Hizbut Tahrir bisa dianggap radikal dalam arti ingin melakukan perubahan besar. Tetapi tidak radikal dari segi kekerasan. Karena biasanya hampir tidak ada anggota HTI yang melakukan kekerasan. Slide berikutnya. Nah, yang menarik, kita harus melihat secara kritis pemakaian istilah radikal atau radikalisme, pemakaian oleh pemerintah dan juga oleh kelompok masyarakat, terutama ormas besar seperti Nahdlatul Ulama. Kalau pemerintah Jokowi dan NU, mereka sering pakai radikal dengan arti yang jauh lebih luas. Mereka memakai untuk kategori atau golongan yang dianggap Islamis. Apa artinya Islamis? Itu kelompok atau seseorang yang ingin menanam, ingin menegakkan prinsip atau hukum Islam dalam masyarakat, negara, dan sistem politik. Jadi, they want to Islamize Indonesian society. Secara formal. Jadi itu arti Islamis. Bisa Islamis yang violent, yang militan, tetapi juga bisa Islamis yang berdamai, ingin memakai sistem politik misalnya untuk melaksanakan syariat dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat wacana dari pemerintah dan NU, sering sekali kelompok seperti PKS disebutkan sebagai kelompok radikal. Dan saya ingin tanya kalau label ini betul-betul
diterapkan kepada kelompok seperti Partai Keadilan Sejahtera atau sebenarnya salah alamat? Menurut saya, salah alamat. Karena PKS adalah partai yang bisa dianggap soft Islamis, Islamis yang lunak. Memang mereka mendukung proses syariahisasi, tetapi mereka memakai sistem demokratis. Mereka menjadi kontestan dalam pemilu dan pilpres dan sebagainya. Dan kalau kalah, mereka menerima dengan baik. Itu caranya dan sejarah PKS. Kelompok Salafi mungkin lebih kontroversial, tetapi mereka juga sering dianggap kelompok radikal. Tapi sebagian besar kelompok Salafi adalah kelompok yang berdamai. Dan sering sekali istilah radikal dipakai untuk memberikan semacam stigma pada kelompok yang konservatif. Sering sekali untuk umat Islam, tetapi juga kadang-kadang di komunitas beragama lain. Jadi dengan pemakaian radikal itu bisa menjadi justifikasi untuk represi Islamisme misalnya dalam semua bentuknya. Dan saya kira kami harus sangat hati-hati kalau itu memang menjadi kebijakan pemerintah atau ormas besar. Ya, tolong slide berikutnya. Juga adalah isu apakah agama menjadi sebab atau alasan utama untuk radikalisme. Ada banyak sekali perdebatan antara peneliti tentang isu ini, khusus tentang isu ini. Saya ambil salah satu contoh saja. Di Prancis, dua profesor yang paling terkenal sebagai ahli Islam, ahli kelompok radikal, dan sebagainya, adalah Profesor Olivier Roy. Dia menulis banyak buku yang sangat terkenal, dan juga Gilles Kepel. Olivier Roy adalah lebih orang yang agak progresif, agak kiri. Gilles Kepel adalah orang dari sayap kanan, lebih konservatif. Kalau Kepel, dia menyatakan bahwa Islam memang adalah sumber utama untuk terorisme. Karena ajaran-ajaran Islam sangat memfasilitasi orang yang ingin melakukan kekerasan atas nama agama. Kalau Olivier Roy, dia sangat tidak setuju. Dia menganggap bahwa alienasi sosial dan ketidakpuasan dengan situasi, dengan struktur masyarakat dan sebagainya, itu menjadi sumber utama proses radikalisasi. Dan hanya setelah seseorang mulai radikal, mereka kemudian memakai agama untuk cari kebenaran atau cari justifikasi untuk posisi mereka. Jadi kami bisa lihat dari sana bahwa itu belum tentu dalam setiap kasus, dalam setiap kelompok radikal, bahwa agama adalah faktor utama. Walaupun kelompok itu mungkin sangat ngotot menyatakan begitu, bahwa saya hanya punya motivasi beragama. Itu belum tentu bahwa pernyataan itu benar. Ada sebagian peneliti tentang radikalisme yang menyatakan agama bukan titik temu untuk proses radikalisasi, tetapi mungkin titik di tengah proses itu, di tengah jalan itu, atau mungkin di ujung proses itu, tetapi tidak mulai dengan agama. Menurut sementara peneliti, adalah isu yang lebih fundamental adalah isu pandangan kognitif. Jadi pandangan terhadap dunia pada umumnya. Kalau seseorang menganggap bahwa dunia
itu dunia adalah tempat yang hostile, yang penuh dengan musuh, penuh dengan antipati kepada mereka, ya sangat mungkin mereka ambil sikap yang radikal sebagai reaksi. Tapi kalau mereka menganggap bahwa dunia ini cukup friendly, benign, tidak mengancamkan, kemudian mereka mungkin punya sikap yang lebih terbuka, lebih plural, lebih moderat. Tapi yang penting bahwa audiensinya paham bahwa ini belum otomatis bahwa religion is the key factor. Kami harus saya kira kita harus dig deeper to find more information about this. Slide berikutnya. So, kalau seandainya agama bukan sumber utama untuk radikalisme, kemudian kalau kita punya kebijakan atau program yang berdasarkan agama, itu sangat mungkin tidak akan berhasil dengan radikalisasi. Dan kadang-kadang bisa kontraproduktif. Ini alasan kami harus tahu betul. Jadi enggak cukup kalau punya asumsi saja, harus cari bukti. Dan menurut saya, bukti untuk efektivitas program anti-radikalisasi yang berdasarkan Islam, itu sebenarnya belum meyakinkan. Kalau melihat secara pada tingkat internasional juga banyak bukti bahwa diplomasi yang memakai agama untuk mempromosikan moderasi itu juga tipis sekali yang mendukung pemahaman bahwa ini menjadi antidota untuk radikalisme. Maaf, agak rumit kalimat itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Next slide, please. Ya, ini lebih kontroversial lagi, tetapi beberapa tahun yang lalu saya menulis artikel tentang pluralisme yang represif oleh pemerintah Jokowi. Dan dalam artikel itu saya menyampaikan analisa saya bahwa pemerintah Jokowi memakai pluralisme sebagai basis untuk melaksanakan program kampanye anti-Islamis. Pemerintah pada saat itu, dan memang masih begitu, berpendapat bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 menghiraukan warga Indonesia untuk punya sikap plural, untuk merangkul kebinekaan, dan oleh karena itu Islamisme menjadi ancaman untuk tradisi ini, tradisi yang toleran dalam Indonesia. Kami sering dengar dari misalnya tokoh PDIP, tokoh NU, bahwa kelompok Islam, kelompok Islamis yang relatif baru didirikan seperti Tabia, Hizbut Tahrir, PKS, kelompok Salafi, Jamaah Tabligh dan sebagainya, bahwa kelompok itu tidak betul-betul mewakili tradisi dan roh keislaman di Indonesia. Kelompok ini, kelompok baru, kelompok transnasional dianggap sebagai Islam, produk proses Arabisasi yang tidak cocok untuk Indonesia dan juga menjadi sumber intoleransi. Jadi ini wacana dari pemerintah. Slide berikutnya. Kita bisa melihat akibat kebijakan ini dengan banyak tindakan. Misalnya larangan atas Hizbut Tahrir Indonesia dan juga Front Pembela Islam di Indonesia. Front Pembela Islam. Menurut saya, argumen
justifikasi untuk larangan itu tidak begitu kuat. Misalnya kedua organisasi itu dituduh sebagai kelompok yang kelompok teroris atau kelompok yang bersedia menerima kegiatan terorisme. Menurut saya itu tidak benar dan memang susah membuktikan. Dan juga mereka menyampaikan doktrin-doktrin yang bahaya, misalnya tentang khilafah, tentang kembalinya piagam Jakarta dan sebagainya. Kami juga bisa lihat karena banyak sekali tokoh Islam menjadi target untuk investigasi Polri, investigasi KPK, Kejaksaan Agung, dan sebagainya. Untuk macam-macam hal, untuk melanggar peraturan kesehatan, untuk korupsi, macam-macam hal. Tetapi yang penting sistem hukum dipakai untuk mengintimidasikan tokoh-tokoh yang dulu cukup kritis terhadap pemerintah dan juga ikut mengerahkan massa untuk proses anti pemerintah. Dan juga ada diskriminasi terhadap ASN, anggota ASN yang punya latar belakang Islamis, misalnya Salafi, Tablighi, PKS, dan kadang-kadang juga ada serangan siber untuk tokoh-tokoh Islamis. Nah, itu menarik kalau kegiatan tindakan ini bisa dibenarkan atau tidak. Yang menarik kadang-kadang kelompok plural yang biasanya mengutamakan hak asasi manusia, hak kebebasan agama, kadang-kadang mereka mendukung aksi pemerintah. Karena mereka menganggap secara esensinya Islamisme uncivil. Jadi Islam tidak menghormati kelompok lain dan sering mengintimidasi orang yang punya sikap yang pluralis. Jadi mereka senang bahwa kelompok Islamis disingkirkan oleh pemerintah dan memang ditindas. Slide berikutnya. Untuk para Islamis, mereka menganggap bahwa represi dari tindakan dari pemerintah sebenarnya melanggar hak mereka untuk mengucapkan pandangan agama dan juga untuk mengerahkan pendukung secara politik for political purposes. Menurut saya, ini pendapat pribadi saya, kebijakan anti-Islamis yang sedang dilakukan oleh pemerintah itu salah untuk dua alasan. Yang pertama, karena melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Dan yang kedua, karena sebenarnya dalam jangka panjang itu memperburuk radikalisme daripada merongrong radikalisme. Jadi, sekali lagi, kontraproduktif. Menurut saya, demokrasi harus membiarkan dan juga merangkul kelompok-kelompok yang punya macam-macam pendapat, macam-macam ideologi. Asalkan mereka tidak memakai kekerasan ketika menyampaikan pandangannya dan juga tidak melanggar hak-hak orang lain dan kelompok lain. Kalau para Islamis, misalnya FPI dan sebagainya, melanggar hukum, daripada melarang organisasi seluruhnya, lebih baik kalau setiap orang yang melanggar hukum ditangkap oleh polisi dan diseret ke pengadilan. Untuk sistem demokrasi, itu cara yang jauh lebih benar menurut saya. Slide berikutnya. Beberapa foto ya. Ini pendiri kelompok Jemaah Islamiyah namanya Abdullah Sungkar, seorang Hadrami, sudah meninggal tahun 99. Dan foto ini yang putih hitam, ini Abdullah Sungkar, ini Abu Bakar Bashir yang masih hidup.
Okay, the next slide, please. Saya ambil kasus Abdullah Sungkar karena sangat menarik. Sungkar yang menjadi emir pertama Jemaah Islamiyah, dia sebenarnya politisi. Dia ingin terjun langsung dalam dunia politik. Dia ingin menjadi caleg, dia ingin masuk parlemen, dia ingin menyampaikan agenda Islamis dia pada tingkat formal. Tetapi pemerintah rezim Orde Baru selalu menolak, selalu mencegah masuknya Abdullah Sungkar dalam sistem politik. Ini mulai proses radikalisasi dalam Sungkar. Pada tahun 80-an, dia masuk organisasi Darul Islam, organisasi yang betul-betul memakai kekerasan. Dan kemudian setelah dipenjarakan, dia menjadi lebih radikal lagi dan dia mendirikan Jemaah Islamiyah bersama Abu Bakar Bashir. Jadi dengan kasus, ini salah satu dari banyak kasus, dengan Abdullah Sungkar, kalau dia bisa menjadi politisi dalam sistem formal, mungkin dia tidak pernah diradikalisasikan dan mungkin kami tidak organisasi seperti JI dan yang lain tidak didirikan karena adalah jalur resmi yang bisa dipakai untuk memberikan suara kepada komunitas ini yang Islamis. So we have to be careful. This is why I say tindakan pemerintah kalau terlalu represif itu nanti bisa memunculkan problem yang lebih besar lagi. Next slide. Juga saya kira kami harus mempertimbangkan kalau radikalisme bisa sesuatu yang baik, can be a good thing. Ada argumen dari salah satu akademisi dari Eropa, dia menulis tentang konsep moderation paradox. Jadi paradoks moderasi. Dan menurut dia, dalam situasi politik, keadaan politik tertentu, sebenarnya perilaku radikal itu lebih berhasil untuk mencapai reformasi daripada moderasi, kelompok moderat. Kalau terlalu moderat, sebenarnya status quo bisa tetap berkuasa. Hanya dengan kegiatan radikal bahwa bisa melakukan perubahan. Perubahan yang lebih demokratis, yang juga lebih mendukung hak asasi manusia. Kita bisa ambil contoh protes anti-Soeharto di Indonesia tahun 97 dan 98. Yang menjadi memicu proses reformasi dan demokratisasi. Juga di Timur Tengah adalah proses Arab Spring. Jadi kelompok moderat dalam Arab Spring banyak sekali tidak punya banyak pengaruh. Yang punya pengaruh adalah kelompok mahasiswa, kelompok dari masyarakat yang lebih radikal, yang lebih ngotot menuntut acara mereka untuk perubahan besar. So we have to consider if radicalism is always a bad thing. Sometimes it can be good. Next slide, please. I'm almost at the end. Sorry, it's a bit slower than I thought. We come to Indonesia's diplomacy using moderation and pluralism. Ada beberapa kasus yang menonjol di sini. Dari NU, kami sering dengar Islam Nusantara, humanitarian Islam, ada macam-macam konsep atau istilah yang dipakai. Untuk pemerintah Jokowi, juga sering membicarakan agenda wasitiyah di tengah maksudnya, Islam yang moderat. Juga adalah Air20 di Bali yang ada foto tentang KTT itu pada awal presentasi ini. Indonesia juga punya
kolaborasi dengan macam-macam negara luar negeri, termasuk UAE, United Arab Emirates, Arab Saudi, Australia, United States, dan sebagainya. Untuk menyelenggarakan interfaith dialogues, macam-macam hal. Dan ada banyak literatur tentang usaha ini, diplomasi religius, dan yang biasanya kritis, menganggap bahwa tidak begitu berhasil. Slide berikutnya. Salah satu contoh adalah tulisan Elizabeth Hurd dari Amerika Serikat. Dan dia mengatakan bahwa sering sekali usaha dunia barat untuk menjagokan perlunya nilai-nilai moderasi beragama di dunia Islam tidak berhasil. Sering sekali pemerintah asing tidak memahami situasi di dalam umat Islam tentang dinamika antara macam-macam organisasi dan sebagainya. Dan ketika mereka campur tangan, mereka sering mengganggu relasi antara umat Islam, dan mereka juga ingin ambil hanya satu atau dua organisasi sebagai favorit mereka, memberikan dana kepada mereka, memberikan kesempatan untuk hadir di konferensi internasional dan macam-macam. Kadang-kadang itu intervensinya tidak begitu produktif. Sering sekali juga dunia barat kecenderungan untuk memikirkan secara putih hitam, pakai dikotomi saja, bahwa adalah orang Islam yang baik dan orang Islam yang buruk atau jahat. Salah satu contoh adalah Yayasan Tony Blair, dan selalu mencari orang Islam yang baik atau menutup Islam yang buruk. Dan juga adalah risiko bahwa kalau terlibat dalam diplomasi agama, itu juga bisa dikaitkan dengan acara politik domestik. Misalnya, salah satu program anti-terorisme bisa dipakai oleh pemerintah lokal untuk menyerang musuh politik mereka. Jadi motivasinya menjadi politik, bukan keamanan. Slide berikutnya. Salah satu contoh ada poin kedua. Kalau melihat hampir semua kooperasi dengan program internasional mengenai moderasi beragama, dan pluralisme, itu NU yang hampir punya monopoli. Muhammadiyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon, Matla'ul Anwar, organisasi lain tidak dapat banyak peran. Karena NU dianggap sebagai organisasi utama. Tapi akibat ini di dalam umat Islam sebenarnya tidak begitu positif, saya kira. Jadi, ya, kami harus cukup kritis melihat apa yang terjadi ketika ada intervensi dari luar. Walaupun dalam konteks pluralisme agama dan radikalisme. Slide berikutnya, ini slide kedua ini yang slide terakhir. Menurut saya yang paling penting bahwa kita punya program pluralisme yang inklusif, yang betul-betul inklusif. Kalau ingin membicarakan pluralisme, harus merangkul kelompok yang Islamis, yang punya pemahaman yang konservatif. Tapi yang penting harus non-violent. Dan saya kira di Indonesia pada saat ini belum tentu bahwa itu terjadi. Sekarang ini di Indonesia pluralismenya agak eksklusif. Jadi seorang pluralis harus mengakui hak Islamis untuk menyampaikan pendapat dan juga mengerahkan massa untuk agenda politik mereka. Apa sebenarnya masalahnya kalau ada
satu kelompok asal satu tokoh Islam, cendekiawan dan sebagainya yang ingin ingin mendukung konsep khilafah atau konsep bahwa Undang-Undang Dasar 45 mengakui syariat. Kalau ditolak oleh mayoritas, kemudian ditolak, gagal. Tetapi yang penting mereka punya hak untuk buka suara tentang isu itu. Kami tidak perlu takut dengan konsep-konsep. Kalau ada perdebatan yang kaya, yang kuat dalam masyarakat, ya kemudian itu sehat untuk sistem demokratis. Saya kira ada satu slide lagi. Slide berikutnya. Ya. Jadi saya berharap Indonesia bisa bikin pluralisme betul-betul plural again untuk mengakui beragam opini yang ada di Indonesia. Dan saya kira cukup. Mohon maaf saya agak terlalu panjang. Tetapi saya dengan senang hati menerima pertanyaan dan juga komentar. Silakan tidak setuju dengan saya kira itu juga sangat sehat untuk diskusi wacana akademis. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Sebelum saya buka pertanyaan untuk diskusi dengan teman-teman, bolehkah saya mengajukan pertanyaan dulu, Prof? Boleh. Terkait. So, what does it look like in Indonesia? More radicalism because of religion or not? And does the ban of HTI have the impact right now for our society, especially to development of religious tolerance in Indonesia? I somewhat agree with you, Prof. A little bit. Agree that this prohibition actually make it difficult for the government to control their movement, and because of this movement will develop into underground movement. That's more dangerous, I think. However, some cases are not so visible on the surface, and that's why I think government takes action to ban this HTI, to ban HTI movement. For example, the ideology to prevent them to accept, for example, to accept the culture, the pop culture, the singer who wants to perform in Indonesia, Coldplay maybe, they reject, they refuse to watch or they refuse Coldplay to come to Indonesia. And also the most recently rejection is for the Israeli national team to perform in Indonesia. And what do you think? So is it bad or is it good after Jokowi's reign to prevent the HTI, the Islamist movement? Thank you. Thank you very much, Ibu Andina. They were good questions, but also good examples for me to respond to. So your first question, I think, is the important one. When you said, in effect, is radicalism is religion the main source of radicalism in Indonesia? And I think it probably is. But I'm being careful because a lot depends on different cases. So I used to do a lot of research on terrorism in Indonesia, and I met dozens of terrorists, convicted terrorists, free terrorists, and the like. And I know they were very diverse. And some of them had quite difficult early lives, traumatic early lives, which I think radicalized them. Some of them had psychological problems, which I think radicalized them. So we need to look at individual cases to fully understand why
they might be violent, for example. But I think in general, religion, as in many things in Indonesia, religion is an important factor. So I'm not denying that religion is important. I'm just questioning whether it is as important as many people say. The government speaks as if religion is the only factor, and I don't think that's correct. And I think it's dangerous for us to assume that. So if I give you an example, Ibu, for many of the de-radicalization programs in prison, there is some focus on religion, but the evidence is that's not particularly effective. What tends to be more effective is families supporting the napiter, the narapidana yang teroris, and giving them access to business training and capital, modal supaya mereka bisa mendirikan perusahaan sendiri. So, and many of them do. And many of the people who do not return to terrorism seem to do so because of material reasons and family reasons. So giving them lectures in religion, telling them they misunderstand religion may not be effective. Sorry, it's a long answer, but I think what you asked is a really important question. You mentioned the three other things that I've noted here. So are we better off or worse off by banning Hizb ut-Tahrir? To be honest, terus terang saja, saya kira tidak banyak perbedaan setelah HTI dilarang. Karena HTI masih ada, masih di bawah tanah. Mereka hanya tidak memakai judul nama HTI. Tapi Felix Xiao, pendakwa lain dari HTI, semuanya masih aktif. Dan dalam banyak kasus lebih populer sekarang dibandingkan tahun 2017 ketika baru dilarang. So we know that Hizb ut-Tahrir, the cabangnya masih berjalan, sekolah, perguruan tinggi, semuanya masih berjalan seperti dulu. So this has been a symbolic banning. So that is a very interesting example that I don't think the banning was a breach of democratic principles. But when it came to Islamic life, I don't think it had any impact at all. For FPE, you mentioned groups who oppose pop singers. We think of Lady Gaga, perhaps, or all sorts of other people. I agree with you. They want to stop other people from making choices about who they see in a music concert. If they do so violently, if they intimidate people, they should be arrested. And the law is the law. And it's because Polri is often selective in whether they bertindak tegas atau tidak, well then it gives space to Islamist groups to be uncivil, to be harsh. And I think that is a bad thing for democracy. So I do understand those arguments. There's something very restrictive about these groups. But I think there is a law and order solution to it. The last case you mentioned was very interesting about the Israeli soccer team. Tahun yang lalu ya, tentang Piala under 20 World Cup. Yes. That was not Islamist. That was not radical in a religious sense. Menurut saya, sumber utama oposisi terhadap Piala under 20 itu sebenarnya berasal dari PDIP dan terutama Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega menyatakan bahwa Bung Karno selalu menolak keterlibatan regu Israel dalam sporting games tahun 60-an, dan Indonesia harus tetap pada prinsip itu. Jadi itu Bu Mega yang memberikan instruksi kepada Ganjar dan juga kepada Gubernur Bali, dan akhirnya FIFA menarik hak
to stage the World Cup. Jadi saya kira itu nasionalisme. It was a secular ideology, bukan ideologi yang beragama in that case. So that's an interesting case of what seems to be religious radicalism is in fact not religious. Itu pemahaman saya mengenai dinamika politik di belakang layar. Dan saya cukup yakin bahwa itu muncul dari puncak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena pemahaman sejarah Indonesia dan ideologi Soekarnoisme. Thank you, Prof. Some other question, maybe start from, if you want to ask a question to Prof. Greg, you can open your mic and open your camera also. Raise your hand. Is there any question? Oh, there There are two is questions question there already. from Mas Pradono. Good afternoon, Prof. Philly. In your opinion, how should Indonesian societies leverage the principles of religious pluralism to counteract the spread of radical ideologies and promote social cohesion in 21st century? And the second one is from Mas Ales. How is the connection between radicalism and terrorism? Is radicalism the root of terrorism? If yes, how radicalism can lead to terrorism? Okay, two questions first. Thank you, Ibu. So let me answer the second question first, because the first question is a bit more complicated. But the second question is a really good one, because there is a lot of research and debate about the connection between radicalism, non-violent radicalism, and terrorism. So if someone begins with a conservative point of view, a sectarian view, for example, they do not want a church built in a Muslim neighborhood. If they are active, if they are militant about that issue, are they more likely to become a terrorist than someone else? So once you begin having conservative or radical views, will you inevitably end up as a very violent terrorist? And the answer to that is not always. In fact, agak jarang. Orang yang aktif dalam kelompok radikal yang non-violent, relatif jarang mereka bertamat kepada kelompok teroris. And we can see cases like this. If we look at recruitment to terrorist groups in the last 15 years, perhaps 40% are what we call clean skin. They have no radical background. They have not been a member of a sectarian group, but they have been quickly radicalized, usually online. And so quite a few recent terrorists, that is their background. So not all terrorists have the same background. Some terrorists are third-generation jihadists. Their grandparents are in Darul Islam, their parents might have been in Lashkar Jihad, and now they might be in ISIS or JAD. It's just difficult to know, but what we do know is the majority of radical people do not become terrorists. Ambil contoh misalnya FPI. FPI punya keanggotaan yang cukup besar, mungkin jutaan orang. Jumlah orang dari FPI yang ditangkap oleh polisi dengan dakwaan terorisme kecil, hanya puluhan saja. Jadi FPI ada organisasi radikal, tetapi orang yang betul-betul teroris kecil sekali. Ada juga orang NU yang menjadi teroris, ada orang Muhammadiyah yang menjadi teroris. Tidak ada komunitas atau organisasi apapun yang punya kekebalan terhadap
issue apa recruitment terrorism. So we have to keep those things in mind. I hope that's an answer to your question, Alessandro. For Padono, so this is very complicated. There is an interesting article published recently which contradicts what I and many other people say. Many Western scholars of Indonesian politics now criticize what they see as Indonesia's democratic reversal, particularly under Jokowi. So they think one of the problems is the narrowing of religious freedom. So one of these scholars, Diego Fasotti is his name, he said the last Indonesian election in 2024, the Pemilu and the Pilpres, were successful because Jokowi had removed Islamism from the political discourse, from political contestation, and that made the election safer and freer. So he thinks that the kind of anti-radicalism campaign from the government has been very successful and a good thing for Indonesia. As you can tell, I have the opposite view. I think it's been a bad thing for democracy and certainly a bad thing for religious freedom. So this is the issue. What measures are justified to stop radicalism? My colleague Diego would say repression has stopped radicalism. I do not agree. I think repression over time increases radicalism. There's a very famous American scholar called Donald Emerson, and he said that during the New Order, when Islamists were also repressed, he said it was like hammering a nail into wood. You can keep hitting the nail very hard and push the nail into the wood, but it is still in the wood. You've pushed it deeper into the wood and it will come out. And when it comes out, it will be worse than what it was when you first started hitting it. And that's the issue with radicalism. If you ban organizations, if you throw people in jail, that means that those Islamists will no longer trust the state and the Polri and Kejaksaan and all the rest. We look at Habib Rizik. He's a good example. The only person jailed for breaking health regulations. Why was he given a 4-year jail sentence when no one else has been sent to jail? It had to be because he was the leader of a Islamist organization that was challenging the government. And for all his supporters, they think they have been unjustly dealt with. So I think that's a longer term problem for Indonesia. But many people here might disagree. So that's all good. That's the way things should be. So yeah, so thank you. Thank you very much. And because your time is very limited, I think we accept 2 more questions, Prof. Okay. And I will choose the person who will ask the question directly to you. First one, I think Muhammad Putra Nugraha. Is there? Mas Muhammad, you can ask the question directly, maybe. Open your camera and mic. Mas Muhammad Putra? No? Okay, maybe Mbak Intan, because she's also asking about media, mass media influence. Mbak Intan, are you there? Mungkin boleh bertanya langsung ke Prof-nya. If she doesn't want to ask, I see her question there. Shall I just answer that? Okay. Very well written question.
Yeah, I'm happy to if it's Yeah, we have Intan. oh yeah, please. Yeah, silakan, Okay. silakan. Hello, good afternoon, Prof. I'm Indah Salma. Permission to ask, what can we do to prevent radicalism among the younger generation, and how does the mass media influence people's perception of religious radicalism? Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. And This the last is one, maybe oh yeah. Oh the last yes. one, Prof. Sorry. Yeah, of The course. No, last that's one. This is my student, Diki. Are you there, Diki? Diki Ramadhani? Ya, ada. Jadi, Oke, silakan. Mungkin pakai bahasa good Indonesia atau afternoon, dibaca aja. Prof. Boleh, boleh. I want to ask, is there an effort to balance between religious freedom and preventing radicalism in society? Thank you. My Okay, question. thank you. And that is the last two questions, Prof. yeah. So thank you for Intan Salma's question. This is again a very complex issue, and I don't have a simple answer to it. There have been many efforts to de-radicalize people online. So, Ansor in NU had its cyber army trying to oppose radicalism online. And they had some very clever materials, some attractive programs, but the problem is, how do you reach the people who are radicalizing? I think a lot of moderate young Muslims read the Ansar websites and thought they were good. But someone who's thinking of that they need to become violent in order to express their Islamic views probably will go nowhere near an NU website or probably a Muhammadiyah website. They will be seeking out something that is much more closer to their sense of grievance or their militancy. One interesting thing I would say about Intan is sometimes the better way to radicalize, the better way to de-radicalize people is to not use a moderate message or a moderate ulama, but rather to use a conservative, non-violent one. Use a Salafi, for example. We have many Salafi Ustad who are not violent, who oppose violence, but who are very conservative. They understand the concepts that are used in Salafi circles, and they have similar values, but they just disagree on violence. Those people are often much more effective at changing the mind of young radical people than a moderate person will be. A moderate person might come along and say, the Quran tells us that women have equal rights to men, for example. For many people, that would be a good statement. But for a conservative Muslim, they think, oh no, this is not true. If they hear a Salafi preacher, he might say, well, Islam accepts there are differences in rights between men and women. And so these kinds of things might be more acceptable to a potentially radicalizing person. So you need to find someone who speaks the same language. But this is risky. The government doesn't want to give a platform to conservative Muslims. So we have to ask, what price do we want to pay in order to have effective de-radicalization? So I don't have a clear-cut answer for you, but I think using just moderate messages is not enough because these people are often angry and dissatisfied. So you have to persuade them you can be angry and dissatisfied, but not violent. You can want more Sharia law, you can want to lead a very conservative life yourself, but you cannot be violent. And that's the key difference that we have to have. They are not going to become NU
attending interfaith dialogues and things like that. The main thing is you don't want them to be a danger to the public. So that would be my recommendation. And so from Dickie, asking about the balance between religious freedom and radicalism, I think this is again, we need much discussion about this because it's not obvious. I know many liberal activists, Muslim, Christian, and the like, who were very happy when FPI and HTI had been banned, because they themselves had sometimes been, dipukulin, oleh, FPI people, or they had been harassed online and they were traumatized. It was very so in a way that makes a safer environment for people. But we have to acknowledge in society that there are people who do have conservative views, and to try to tell them you cannot breach the rights of someone else. If someone says that we should ban polygamy, for example, many liberal Muslims, progressive Muslims think that's not a bad thing. Many conservative Muslims say that's terrible. The Quran says a man can have 4 wives. So here's a debate. We can disagree on the debate, but you cannot intimidate someone who disagrees with you. You cannot threaten them. You cannot hurt them. And the moment you do intimidate or hurt them, well, then you should be arrested by the police. You should be prosecuted for that. I think having those clear boundaries is the problem. So at the moment, religious rights, if you are a Hizbian, if you're a member of the Hizb ut-Tahrir, almost no one in Hizb ut-Tahrir has a criminal record. There are very few people. Hizb ut-Tahrir people are largely middle class, and they have their own businesses. They're law-abiding, but their right to express their desire for Khilafah has been taken away from them. And I think that is an imbalance. They're not a threat, so they're not radical in the sense they're violent, but they have lost the right to express something that is in the Quran. So why should they not be able to say that? So I think at the moment, the balance between religious rights and anti-radicalism, opposing radicalism, is not correct. It's too much in favor of anti-radicalism and not enough in favor of religious rights. Okay, thank you, Prof. Thank you very much. The discussion was very interesting, but limited time. Maybe we can continue later on another occasion. And for those who want to ask questions and maybe they haven't been answered, you can text me and I will convey the message to Prof. Billy, and he will answer it by text maybe. The last one before we close our session for today, let's take a photo together. Please turn on your camera, all the participants. And I will ask Mas Doni to help me to take the picture. Okay, thank you, Mbak Ayu. Okay, ladies and gentlemen, please turn on your cameras because we will take some group photos slide by slide. We will count to 3 from the first slide. Okay, 1, 2, 3. Okay, slide. Okay, 1. Okay, 1, 2, 3. Okay, and the last slide. Okay, 1, 2, 3. Also, don't forget to fill in the participant attendance list that has been shared in the chat box. And I will hand it back to Mbak Ayu as moderator. Please, Mbak Ayu. Okay, thank you, Mas Doni.
And that's it for our session today. Thank you once again to Professor Philly for joining my class, for joining our class this afternoon. I hope we can continue later on another questions. And thank you for all the participants today. I hope you enjoy the discussion today and see you on the next Dubes Ngopi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Prof. Thank Terima you, kasih, Prof. Philly. Prof. Success with all your studies. Thank you. Thank you.